पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में, रास्ते धुंधला गए। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद, M4 पर शेरशाह से पिंडी भटियां, M5 पर मुल्तान से उच्च शरीफ तक एंट्री बैन। शहरी धुंध के बाइस लाहौर से आलकोट मोटरवे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन के लिए रिटर्निंग अफसरान की तरबियत रुक गई। हाई कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के लिए इंतजामी अफसरान को आरोज लगाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने PTI की दरख्वास्त पर आरोज तैनाती मुअत्तल करने का फैसला सुनाया। मामला लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को अरसाल किया। तहरीरी फैसले में लिखा कि शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम उम्मीदवारों को मसावी मौके देना होते हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के कौमी सतह पर असरात होंगे। अगर बड़ी पार्टीज नताइज कबूल न करें तो सब ज़ाया हो जाएगा। हम इलेक्शन का इल्तिवा नहीं चाहते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं इलेक्शन का शेड्यूल आना था लेकिन जारी नहीं किया गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को RO नहीं बनाया जा सकता, इससे धांधली का खदशा है। रिटर्निंग अफसर हमेशा अदलिया से लिए जाते रहे हैं। सिविल जजेस या सेशन जजेस से ROs लिए जाएं। अब भी उम्मीद है इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। मजीद कहा PTI को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करवाने का PTI का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा मौजूदा सूरत हाल का इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके। DROs और ROs की तैनाती के बाद ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई थी। PTI ने DROs और ROs की तैनाती चैलेंज की। मुअत्तली के बाद की सूरत हाल पर गौर जारी, जल्द लाहे अमल तय किया जाएगा। आपने हमारे रिटर्निंग अफसर मुअत्तल करा दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का PTI वकील अली जफर से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट में था, पता नहीं चला, सरप्राइज मिला, अली जफर का जवाब। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। वकील PTI की मसरूफियत की वजह से आज समाअत नहीं हो सकेगी। कमीशन ने समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अली जफर के दलाइल जारी रहेंगे। दो 2018 में भी ब्यूरोक्रेसी ने ही DROs की जिम्मेदारी निभाई। तब PTI को ब्यूरोक्रेसी से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर लेने पर कोई एतराज़ नहीं था। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं PTI ने इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी की है। साइफर कहानी और IMF प्रोग्राम की तरह अब इलेक्शन के खिलाफ साजिश हुई। PTI मुल्क में आइनी बहरान पैदा करके सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती है। अगर 8 फरवरी के इंतखाबात में ताख़ीर हुई तो जिम्मेदार PTI होगी। फैसल कुंडी कहते हैं 8 फरवरी को इंतखाबात होना इंतहाई ज़रूरी है। हालात जैसे भी हों इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। खालिद मक्सी ने कहा ROs का नोटिफिकेशन मुअत्तल होना इलेक्शन सबोताज करने के मुतरादिफ है। शेड्यूल आने के करीब अदालती फैसला हैरान कुन है, इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। फिरदौस आशिक ने कहा PTI की दरखास्त पर तरबियत रुकने से इलेक्शन मुलतवी हो सकता है। ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती की मुखालफत PTI का शर्मनाक ताखीरी हरबा है। फैसल सब्जवारी बोले PTI इलेक्शन से भाग रही है, अदालत से फौरी रिलीफ मिला है। लाडले को लाकर पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कौम से खिताब। बोले उनके दौर में इलाज मुफ्त था, अब दवाएं नापैद हैं। IMF को खुदा हाफिज कह दिया था, पाकिस्तान को फिर क्यों तबाही में धकेला? पाकिस्तान को फिर क्यों दहशतगर्दी का गढ़ बनाया? इन पर तमाम मुकदमात जाली थे। अदालत ने सब इल्ज़ामात से बरी किया। उनके खिलाफ शर्मनाक खेल करके तमाम किरदार बेनकाब हो चुके। उन्हें सिसिलियन माफिया और गॉड फादर की गालियां दी गईं। तवील अरसा जेल में रहे। नवाज शरीफ सब्ज़ बाग नहीं दिखाता, जो कहता है करता है। अवाम 8 फरवरी को खुशहाल पाकिस्तान का फैसला ज़रूर सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में जमानत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट बानी PTI और शाह महमूद की दरखास्तों पर 22 दिसंबर को समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सर्दियों की छुट्टियों की वजह से बेंच भी तब्दील। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में नए बेंच की तश्कील। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मंसूर शाह
اور جسٹس اطہر من اللہ بھی شامل۔ سائفر کیس کے ٹرائل کی کارروائی میڈیا پر نشر کرنے پر مکمل پابندی عائد۔ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ کیس کے ان کیمرہ ٹرائل کی استغاثہ کی درخواست منظور۔ حکم نامے کے مطابق پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر کیس کی کارروائی نشر نہیں ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے اہل خانہ کی موجودگی مشروط۔ فیملی ارکان عدالتی کارروائی کو کسی جگہ بیان نہیں کریں گے۔ خلاف ورزی پر آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں دوران ضمانت ریمانڈ دیا۔ دوسری جانب سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں 5 سال نااہلی کا کیس۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر سماعت کے لیے 5 رکنی بینچ بنا دیا۔ سربراہ جسٹس شاہد بلال حسن ہوں گے۔ اسلام آباد کی عدالت میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت۔ مزید سماعت 18 دسمبر کو ہوگی۔ پاکستان کشمیر پر 300 مرتبہ بھی جنگ لڑنے کو تیار ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے خطاب۔ بولے کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ کشمیر تسلیم شدہ عالمی تنازع ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ بھارتی سپریم کورٹ کا غیر قانونی فیصلہ کشمیر پر قبضے کو دوام بخشے گا۔ انوار الحق کاکڑ کی منصفر آباد میں شہداء کی یادگار پر حاضری۔ نگراں وزیر اعظم نے شہداء گیلری کا دورہ کیا۔ بیرون ملک روانگی کے لیے ہیلتھ ڈکلیریشن فارم کی شرط ختم۔ ملک بھر کے تمام ہوائی اڈوں پر ہدایات جاری۔ بارڈرز ہیلتھ سروسز نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پاکستان میں تمام بین الاقوامی اور غیر ملکی ایئر لائنز کے اسٹیشنز مینیجرز کو نئی ہدایات پر عمل کرانے کا کہہ دیا۔ جھل مکسی میں جیپ ریلی کے کوالیفائنگ راؤنڈ آج شروع ہوں گے۔ جھل مکسی میں جیپ ریلی میں سینکڑوں ریسرز مختلف کیٹیگریز میں حصہ لیں گے۔ جھل مکسی جیپ ریلی کا فائنل مقابلہ 17 دسمبر کو ہوگا۔ جھل مکسی میں جیپ ریلی کا خطرناک ٹریک مکمل۔ گزشتہ سیلاب سے جیپ ریس ریلی کا ٹریک تباہ ہوا تھا۔ ٹریک کی مرمت کی گئی ہے۔ پاکستان بامقابلہ آسٹریلیا پرتھ ٹیسٹ کا آج دوسرا روز۔ آسٹریلیا نے 346 رنز 5 کھلاڑی آؤٹ سے دوسرے روز کھیل کا آغاز کیا۔ ڈیوڈ وارنر 164 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پاکستان کی جانب سے ڈیبیو کرنے والے عامر جمال نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ خرم شہزاد کی 1 وکٹ۔